Sana naman sa corner Diego Siulan 20 Avenue. Nabangga na naman motor. School service. Ayan, joyride. Kawawa naman. Ayan o. Kita nyo mga ibigan natin. Ayan sa kanto. Sa Barangay San Roque. Joyride, binangga na school service. Ayan. Kitang-kita namin, taga-bubusina na. Kaya lang, pumasok tong school service. Inaabot. Ayan o. Kawawa naman si kuya. Yan o. Nabangga ng school service. Yan o. Bubusina na. Isang joyride. Binangga ng school service. Ayan o. Natumbok sa gitna. Sa 20th Avenue yan. Corner Diego Silang. Barangay San Roque. Ayan. Dapat sa kanto kasi nagmiminor. Huwag mabilis. Yan. Mabilis ang takbo. Isang motor yan, joyride. Nabangga ng school service. Sa kahabaan ng 20 Avenue yan, corner Diego Silang 20 Avenue, Barangay San Roque. Ay, natras na. Salamat.